Welcome back. ASMR Bot Mobile Phone. Ito po kasi yung usong-uso ngayong 2025 na para sa keyboard ng mobile phone kung mahihirapan ka. Meron ka nito. Maingay po yung keyboard natin guys. So, let's go na. No way. Someone's calling. Ay. Wait lang po. Ano, may bump? Wait. May way. bump. No way. Go and... Guys! No way, guys. Give it to Bacon. Go, 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 go. Go. And Go, slap. Go Haha. teleport. Let's go teleport, guys. Hindi po ako magaling. Inayaram lang po kasi ginagamit ko yung keyboard. Ito po yung pera. Hindi po kasi ako magaling. Sila po, mahirapan po dito sa cellphone. Magigigil lang sila. Isapin mo pa ako. Hala, iba nga to. Nag-load ka na, safe. Oh my god. Okay. Oh my god. Ah! It's too hard. Buti, kaya ko doon. Guys. Guys, si Real Lucas lang pala pwede nito. I'm man. Sorry guys, hindi po ako. Wala ka na po. Medyo kasi Tagalog po kami pero medyo mahirap po talaga yung panto nito. Opo. Si Kitty Emmy po, madali lang po sa kanya to. At Kasi po, Rosa po. opo. Pwede yung crack. Pwede naman po ako mag-computer. Oh my god, no. Kasi kukunin ko. Maingay ba kung mag-isip si Daddy? Sige. Oh my god, no way guys. Buti dito lang na. Oh my. Lahat. Dito kaya, bili tayo ng pangis. I see you. I see you. Saan ba yung slot dito? Yun, nakabili na po si Luca. Let's go. We have the new Robux. Give it to Robux. I'm my Robux in... Oh my god, no way. Oh my god, inbound. Haha. I'm slap. Ha, go away. Your skibidi toilet. Use DVD toilet. Get out of my way. Oh my god! Get out of my way. Dapat may kubeta ka dito eh. May Oo. beta. Yung beta ay para magsasalita ka din dito. Na marapit na parang tawa ko lang. Tingnan nyo, maubos na din oras, guys. Oh my goodness. It's Baka not mag-iba. no power. What? Oh my god. Go, 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 go. No way. No way, your skibito toilet sila. Oh my god, your slap! Me, guys. Okay, guys! No way. No! No way. Marunong po Hindi ako na po tayo nakakadaan. Paulit-ulit. Tara na nga para mag-invisible kunyari. Visible. But why is not there? Oh. No way. Oh my God! Yung sunog bambam. Ay, bambam talay. Your tae! Guys. Mas kung nangyayari?
Mouse speed lang. Hala, nag-iba! Oh my God! Oh my god, guys. No shift lock. But may shift lock ako kasi binili ko. Sila po, hindi po pwede yan. Kasi po wala silang Robux. Oh my god! No way! Oh my god! Thank you! Thank you so much. Oh my god! Someone is slapping me! Okay, ibang. Ganun ginagawa ni Relosa eh. Yeah. Go! Away! Go away! Go away! Sana, ano ka dyan? Bye-bye Oh my ka. god! That is so far! Okay lang yan. It's okay, guys. Is in the OA in real Lucas. OA po talaga ako, guys. Guys, sana meron dito nga na. Kaso lang Kasi yung may pangkataas. It! No! oh my. Okay, okay. Nagawa ko na yung today po. Hindi na siya makalakad. Hindi na nga eh. Bibili nga ako, Bam. Bam ko. Yan, bibili ako. Bigay mo ito. Ayun yung nagtutroll kanina. Go. Okay lang, okay lang. Okay lang. Okay. Five. Bye guys. So, bukas ulit. Bye guys. Bye.